Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Humotikson, kini ang Ozamis Today, Hulyo 18, 2025. Sa ato ang mga headlines. Kate Shaina Adalin sa Barangay Gutukan Lako, gikoronahan nga Miss Asinso Usamis 2025. Kultura sa Dakbayan malampusong napasundayag sa Pirangat Usamis Festival 2025. Tripling pa premyo gikan sa Asinso Leaders, mas nagpabibo sa kasaulugan. Kapin sa 700 ka mga mag-uuma sa Dakbayan nakadawat og libreng abono pinaagi sa Asinso Rice Farmers Full Assistance Program. Asinso Usamis Administration may paabot sa gikinahanglang tabang sa mga nasunugan sa Barangay Tinago. Asinso Usamis Trivia Night 2025 pagsaulog sa kaalam, kalampusan ug panaghiusa. Simbahang Katoliko ug LGU Usamis nagkahiusa alang sa pagpalambo sa values formation. Sa Police Report, tulo ka mga motor cab drivers sikop sa checkpoint sa Barangay Labinay tungod sa illegal nga droga o pagsupak sa mga otoridad. Kapin sa 34,000 nga hospital bill na zero balance, beneficiary mapasalamaton sa unang pag-avail sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Aniya ang madetalye sa Ozamis Today. Kate Shaina Adalin sa Barangay Gutukan Dako gikoronahan nga Miss Asinso Ozamis 2025. Ani ang report. Nahimo sa kamabulukong ay kagabhion ang Asinso Ozamis Wellness Park at ulit sa Miss Asinso Ozamis 2025 nga gipahigayon adlong Martes, Hulyo 15, 2025. Diin ang 15 ka mga kandidata mapasigarbuhong mirampa sa entablado dala ang paglaom, determinasyon ug tinguha nga makabot ang ilang gipangandoy nga titulo ug korona. Kini kalihukan kabahin sa kasaulugan sa Dakbayan sa 77th Charter Anniversary and the Feast of the Blessed Virgin of Kota nga nagsilbing masanag nga pamatuod sa maayong pagdumala sa Dakbayan sa kanunay Asinso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes. Aktibong itumbungan ang Miss Asinso Ozamis 2025 sa mga miyembro sa Sangguniang Pandungsud sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri. Kauban ang mga kapitanes ug opisyal sa 15 ka mga barangay nga girepresentar sa matag kandidata. Uban sa ilang maginikanan, mga supporters ug uban pang anaa sa maong event. Siyang welcome message, mapasalamatong giila ni Vice Mayor Bebby Neri ang paningkamot ug ligon nga suporta sa tanang nagpaluyo sa maong kalihukan nga nahimong hinungdan sa pagkahimo nini nga mas mabulukon ug malampuson nga selebrasyon. Saludo kami kaninyo, the 51 barangay captain nga niya sa syudad sa Usamis. Sa 51 ka barangay kapitan, palakpakan nato sila. Had not for their cooperation and support, dili gyud mahimo kining atong search karon. Tungod kay nagpadala sila sa ilang mga gwapita kaayo nga mga dalaga sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. And most importantly, we would like to acknowledge and also the support sa atong mga ginikanan, sa mga parents, sa atong mga kandidata. Palakpakan na to sila karon.
Mas napuno sa kusog nga singgit ug kadasig ang kagabhion sa dihang ang 15 ka makandidata nagpasundayag sa ilang pasarela walk o pagrampa nga nagpakita silang kumpiyansa ug determinasyon nga mudaog. Sa mensahe ni Mayor Sam nga gipaabot ay pinaagi ni Konsehal Sancho Sani Waminal iyang gipadayag. Tonight, we do not simply gather to witness a competition. We gather to honor a cause far greater than crowns or titles. We gather to witness the unfolding of purpose, passion, and power in its purest form, the empowered Osamis known woman. The Miss Ascenso Osamis 2025 still shines tonight, not only with elegance, but with courage, with the unwavering spirit of women who dare to rise, speak, lead, and inspire. Sa nagset sa special awards, nakuha ni candidate number 9 Erica RBA Segovia sa Barangay Bagakay ang Miss Photogenic. Samtang si candidate number 5 Kyrie Tagalugin sa Barangay Aguada ang gideklarar nga Miss Telegenic. Human silang makapabilib nga pagtubag atul sa preliminary question and answer portion ug pagrampa sa mga kandidata sa play suit competition ug sa evening gown competition sa second set of special awards. Nakuha ni candidate number 5 Kyrie Tagalugin sa Barangay Aguada ang Best in a Production number. Samtang nakuha ni candidate number 12 Meryl Erich M. Quizon sa Barangay Sangay Edaku ang Best in Production attire. Candidate number 6 Jenely Sanchez Sarsaba sa Barangay Senuza ang Best in Play Suit ug si candidate number 9 Erica RBA Segovia sa Barangay Bagakay ang nakakuha sa Best in Evening Gown. Sa pag-anunsyo sa top 5 finalist, unang na-secure ni candidate number 5 sa Barangay Aguada ang pwesto sa top 5. Gisundan ni candidate number 9 sa Barangay Bagakay, candidate number 12 Barangay Sangay Daku, candidate number 15 sa Barangay Gutukan Daku ug candidate number 8 Barangay 50th District. Sayang gipakita nga poise ug kumpiyansa sa pagtubag atul sa final round sa question and answer portion diin iyang gipadayag ang iyang advokasya, aspirations ug commitment ang gikurunahan nga Miss Ascenso Ozamis 2025 mao si Kate Shaina G. Adalin gikan sa Barangay Gutukan Daku. First runner-up, Maria Elaine Joy C. Lozano, Barangay 50th District. Second runner-up, Meryl Erich M. Quizon, Barangay Sangay Daku. Third runner-up, Erica RBA Segovia, Barangay Bagakay. Ug ang fourth runner-up, Kyrie Tagalugin sa Barangay Aguada. Hello, good evening everyone. I am the new Miss Ascenso Ozamis 2025. I'm truly grateful because actually I am a second-time joiner and I truly prove that growth doesn't end with one try. Inspiration is truly my mother because I am a child of a solo parent and she's been there for me, supporting all the way there from me because she truly dreamed for me to be one of the beauty queens and now I made her dreams into a reality. So that's why I'm so thankful to God for the guidance. And I would like to thank for those who all supported me. I hope that I made you all proud. That will be our Ascenso Ozamis. Ang Miss Ascenso Ozamis 2025 dili lamang usa ka kompetisyon sa kaanyag, usa kini kapalaban nga plataporma alang sa batan-ong mga kababayen-an nga mobarug alang sa mas dagkong butang. Ang ilang komunidad, ilang advokasya ug ilang mga pangandoy sa matag lakang, matag pulong ug matag pahiyom, ilang gipadayag ang espiritu sa kusog, katuyuan ug ligon nga pagsalig sa kaugalingon. Ug sa dihang mihulog ang mga konfetti ug misinggit ang mga tawo taliwala sa kagabhion, usa kabutang ang klaro. Ang dakbayan sa Ozamis wala lang nagpili og reyna, apan nagsaulog kini sa bag-ong henerasyon sa empowered women leaders. Kultura sa dakbayan ang malampusong napasundayag sa Perangat Ozamis Festival 2025.
Tripleng papremyo gikan sa Asenso leaders mas nagpabibo sa kasaulugan. Bernal Texon alang sa report. Usa ka ingranding kasaulugan og tripling kasadya ang napahigayon adlaw Miyerkules, Hulyo 16, 2025 sa City Hall grounds isip pagtimaan sa ika-77 katuig nga pagsaulog sa pagkadeklara sa syudad sa Osamis ug sa pagsaulog usab sa kapistahan sa mahal nga patron sa dakbayan, ang Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi kun Birhen sa Kuta. Diin usa sa highlight activity sa selebrasyon mao ang pagpahigayon sa Pirangat Usamis Festival 2025. Usa ka kombinasyon sa kulturang Subano, relihiyon ug artistikong talento sa mga misamisnon. Sa kinatibukan, 11 ka grupo sa mga eskwelahan kauban ang ilang tagsa-tagsa ka mga barangay officials nakigkompetensya sa makapasingot nga street dancing contest ug subanin ritual dance showdown. Din ang matag grupo nagpakita og talagsaon nga sagradong ritual gikan sa pagbunyag ug paglingkod sa trono hangtod sa pag-ayo sa mga masakiton, pagpangulitaw ug pagpasalamat. Ang mga performers na puno sa hangin ug kusog samtang ilang gibuhi ang karaang interpretasyon sa mga ritual sa tribong Subano, pinaagi sa sayaw, eleganting mga lihok ug makahuluganong mga istorya. Bisan taliwala sa pagbunok sa kusog nga ulan, nagpabiling nagdilaab ang garbo sa katawhan, timailhan sa hugot nga panaghiusa ug pagtan-aw sa panulundon, pinaagi sa makalingaw nga pasundayag sa mga nagkalain-laing contingents. Gipanguluhan sa amahan sa dakbayan nga si Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes ang selebrasyon. Uban ang mga sakop sa konseho sa syudad nga gipangunahan ni Vice Mayor Simplicia Bibiniri ug mga barangay kapitan nga aktibong misalmot ug miabiba usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga grupo. Mitambong usab sa nasangpit nga selebrasyon ang atong gobernador nga si very hardworking governor nga si Attorney Henry Sibilia Waminal. Sa mensahe ni Vice Mayor Bibiniri, iyang gipasalamatan ang tanang contingents, apil sa mga magtutudlo nga mitampo sa maong kalihukan nga naghatag sa kinabuhi sa Pirangat Festival. Atong gisaulog ang ika-77th City Charter Anniversary. Atong palakpakan ang Ginoo niini nga talagsaon kaayo nga higayon. Ingon man sa atong pagsaulog pagtahod nato sa Feast of Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi o Birhen sa Kuta. Palakpakan nato ang atong inahan ang Birhen sa Kuta. Nia kita karon aron pagpasidungog kanila. Atong pasalamatan ang nakalain-lain ni mga contingents nga gipangaluhan sa atong Department of Education, sa atong mga head teacher, principal, supervisors. Ani agayon naghago sila aron paghatag og kinabuhi, no, nining ato ang festival karon, ang Pirangat Festival. Pinaagi sa pasidungog sa kultura ug ritual nga tradisyon sa mga subanin, ang 11 ka mga participating clustered schools mipasundayag sa nagkalain-laing ritual nga tradisyon. Ang matag grupo may niton nga nakig-ilog alang sa kampyonato, ilalom sa hugot nga pahukom sa distinguished panel of judges nga gipaila ni City Councilor Dinky Suiso nga naglakip nga mao sila si Renivel O. Labadisos, Mr. Maurice B. Daroy, Christian Tan Neri Aguado, Kelron E. Ituli ug si Department of Tourism Regional Director Marie Elaine S. Unchuan. Ang mga contingents nga misalmot naglakip ning mosunod. Naglakip sa Marcelino C. Rihes Integrated School, Gala National High School ug Kugun National High School nga gisuportahan sa mga barangay sa Kinuman Norte, Kinuman Sur, Gala, Gimad, Kugun nga unang mipasundayag nga nagsunod sa enthronement ritual. Ikaduha mo ang Jose Limho National High School ug Buntol National High School nga suportado usab sa mga barangay official sa Kalabayan, Kapukaw C, Lipusong, Pantaon, Mintiring, Stimson Abordo, Trigos, Dalapang, Barangay Ginguna, Kapukaw P, pinaagi sa baptism ritual. Ikatulong nga contingent mao ang Pulot National High School, Tabid National High School, Cruz Lanzado Integrated School, Labinay National High School ug Jacinto Niminyo Integrated School. Diin suportado sa mga barangay official sa Pulot, Dimalona,
Kabinte, Balintawak, Tabid, Banaka, Litapan, Labinay, Sinusa ug Barangay Diguan. Din ilang gipahigayon ang enthronement ritual. Ang ikaupat nga contingent ang gilangkuban sa Malaubang IS ug Misamis Annex Integrated School nga suportado sa mga barangay official sa Carmen Annex, Baybay, Triunfo, Malaubang ug Barangay Bungbong. Diin sila malampusong mipakita sa ilang maayong interpretasyon sa Thanksgiving ritual sa mga Subanin tribe. Ikalima nga contingent ang Lasal University. Din suportado kini sa mga barangay official sa Karangan o 58th District. Din sila usab nag-interpret sa Thanksgiving ritual sa tribong Subano. Kauno mga contingent mao ang Medina College. Din nilang gi-interpret ang courtship ritual sa tribong Subano. Diin ang nasangpit nga contingent ang gisuportahan usab sa barangay official sa Maningkol ug Barangay Katadman. Ikapito nga contingent mao ang Misamis University nga suportado sa Barangay Aguada ug Mulikay. Diin ang baptism ritual ang ilang gipasundayag. Ikawalo nga contingent mao ang Misamis Institute of Technology ug Our Lady of Triumph. Ang mga dancers ang nagagikan sa Barangay Bagakay ug Barangay Banyadero. Diin suportado usab sila sa mga barangay official sa nasangpit nga mga barangay. Din ang courtship ritual sa tribong Subano mao ang ilang gi-interpret. Ikasyam mao ang San Antonio National High School ug Labo National High School. Din kini nga dancing contingent ang suportado usab sa mga barangay official sa San Antonio, Dunya Consuelo, Labo, Embargo, Barangay Sangay Dako, Sangay Diot ug Barangay Gutukan Dako. Din ang Healing of the Sick ritual mao ang ilang gipasundayag. Ikanapulo nga contingent mao ang Usami City School of Arts and Trades nga suportado sa Barangay Bakulod ug Barangay Gango. Din ang Healing of the Sick ritual mao ang ilang gipasundayag. Ang ika-11 nga dancing contingent ang nagagikan sa Usami City National High School. Din kini nga grupo ang suportado sa Barangay Tinago, Laman ug San Roque barangay officials. Din Thanksgiving ritual ang ilahang gi-interpret ni atong adlaw. Tripling kalinga usab ang gibati sa katawhang Usamisnon tungod sa personal nga pagsalmot sa amahan sa probinsya nga si very hardworking Governor Attorney Henry Waminal. Ang iyang presensya dili lamang nakapadasig sa katawhan, apan nakapadugang usab kini sa kalipay sa tanan. Dihang iyang gipahibalo nga dili lang dubli apan triple ang mga papremyo alang sa mga manaog ug special awardees sa nasangpit nga kompetisyon. Uban ang bugos nga suporta ni 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Waminal ug ni Asinso Pinoy Party List Representative Congressman Attorney Henry N.D. Waminal Jr. Yapil usab sa pag-anunsyo ni atong adlaw ang pag-triple usab sa papremyo alang sa mga nag-unang mananaog sa Essay Writing and Oratorical Contest 2025, Asinso Usami Singing Contest 2025 ug top 5 finalist sa Miss Asinso Usamis 2025. So niingon si Congressman Indi nako nga doble sa una nga si Kong Ando pa mo'y congressman, karon duha naman may congressman. No? So mitik siya nako nga padungagan pa daw ang inyong premyo. Karon ang atong prices nga akong gi-announce doble, no? Mahimo ng triple, diba? Compliments ni Congressman Segundo Ando Waminal, kang Congressman Asinso Henry F. Waminal Jr. og sa inyong gobernador. Okay? Alang sa mga maswerteng mananaog sa special awards, ang contingent number 11 gikan sa Usamis City National High School isip pananaog sa Best and Costume ug nakadawat sila sa tripling papremyo nga mokabat sa 60,000 pesos.
Samtang ang contingent number 3 nga gilangkuban sa Pulot National High School, Tabid National High School, Cruz Lanzado Integrated School, Labinay National High School ug Jacinto Niminyo Integrated School ang nakadaog sa special award isip nga Best and Musicality ug nadawat usab sa nasangpit nga contingent ang 60,000 pesos nga tripling papremyo nga giandam sa Team Asenso. Ang Best in Street Dancing napunta sa contingent number 1 gikan sa Marcelino Cerijas Integrated School nga nakaangkon sa tripling papremyo nga mokabat sa 150,000 pesos. Sa Festival Queen 2025 competition, gipasidunggan ang labing matahom ug takos nga mga hara. Festival Queen first place ang contingent number 10 gikan sa Osamis City School of Arts and Trades nga nakadawat sa 30,000 pesos nga tripling papremyo. Second place ang contingent number 8 Festival Queen gikan sa Misamis Institute of Technology ug Our Lady of Triumph nga nakaangkon usabs og 21,000 nga papremyo gikan sa kanhiay nga 7,000 pesos nga premyo nga gitriple sa Asenso Administration. Third place ang contingent number 5 gikan sa Lasal University nga nakadawat og 15,000 pesos gikan sa original nga 5,000 pesos nga premyo alang sa Pirangat Osamis Festival 2025 winners nga nakaangkon sa pinakadako nga mga grand prizes sukad sa kasaysayan sa pagsaulog sa syudad. Mao ang grand winner nga nakadaog sa pinakadakong premyo nga mokabat sa 1,050,000 pesos mao ang contingent number 10 gikan sa Osamis City School of Arts and Trades nga nagrepresentar sa Barangay Bacolod ug Barangay Gango. Second place ang nakadawat sa 750,000 pesos mao ang contingent number 1 nga gilangkuban sa mga dancers nga nagagikan sa Marcelino Cerijas Integrated School, Gala National High School ug Kugo National High School sa Barangay Kinuman Norte, Kinuman Sur, Gala, Gimad ug Barangay Kugon. Third place ang contingent number 11 nga gihatagan og premyong mukabat sa 450,000 pesos. Ang nasangpit nga contingent ang nagagikan sa Osamis City National High School nga nagrepresentar sa Barangay Tinago, Laman og Barangay San Roque. Ang Pirangat Osamis Festival 2025 usa ka buhing pamatuod sa panahiusa, kabilin og kultura ug nagdilaab nga garbo sa mga Osamisnon. Napalambo og napalig-on kini tungod sa hugot nga suporta sa Team Asenso Administration. Timaan nga ang kultura sa Osamis dili lamang gisaulog, kundili gipalambo isip sumbanan sa kanunay ug padayong asenso sa katawhang Osamisnon ug Misamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal, kapin 700 ka mag-uuma sa Dakbayan, makadawat og libreng abuno pinaagi sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program. Ani si Leon Chumidalio alang sa report. Subay sa padayon nga suporta alang sa tanang mag-uuma sa Dakbayan sa Osamis, gipahigayon Hulyo 17 ning tuiga ang Asenso Rice Farmers Full Assistance Program. Fertilizer distribution alang sa mga benepisyaryo gikan sa 14 ka mga barangay sa Dakbayan sa Osamis nga dito gihimo sa Osamis City Institute of Technology IBGT Compound Barangay Karangan ubos sa dakong paningkamot sa amahan sa probinsya sa Misamis Occidental Governor Henry A. Suaminal uban ang hugot nga pagig-alayo ni Osamis City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes ug ang pag-abag sa Department of Agriculture Region 10 kong Segundo Ando Waminal ug kong Asenso Attorney Henry Indy Waminal Jr. aron maghatag og tukmang pag-atiman og suporta sa mga local farmers sa Dakbayan. Kini nga mga abono naglangkom sa 14-14-14 complete fertilizer, ammonium sulfate 2100 og urea fertilizer nga gikan sa Department of Agriculture Region 10 isip suporta sa mga programa alang sa sektor sa agrikultura. Diin kini personal nga gitambungan ni City Administrator Rotisa Grace Uano isip representante ni Mayor Sam uban nila board member Eduardo Tata Acevedo, OIC Provincial Agriculturist Ronald Ryan Cui, OIC City Agriculturist Carlos P1, Senior Agriculturist Paquito Gasal Jr.,
Executive Assistant Celso Puentes, mga benepisyaryo o uban pang mitambong sa maong distribution. Sa binsayan ni Mayor Sam nga iyang ipaabot pinaagi ni City Administrator Uwano nga kini nga programa dili lamang usa ka yano o simple nga pagtabang alang sa mga mag-uuma, kundili usa ka tin-aw nga pamatuod sa Asenso Vision nga nagtinguha nga mahimong mas malinawon, mas masaligan ug mas mauswagon ang dakbayan sa Osamis. Kini nga programa dili lang simpleng tabang. Kini usa ka magpatuod nga ang Asenso Vision, ang pangandoy nga mahimong mas malinawon, mas masaligan ug mas mauswagon ang Osamis. Dili makabut kung pasagdan nato atong mga mag-uuma. Ang Asenso Vision nagatuo nga walay tinuod nga kalambuan kung ang mga tawo sa uma magpabiling naglisod. Sa laing bahin sa minsay ni OIC Provincial Agriculturist Kui, din iyang isaysay ang dakong tumong sa maong programa. Samtang gibutyag usab ni Board Member Eduardo Tata Acevedo kung unsa ka swerte ang probinsya sa Misamis Occidental ikumpara sa ubang probinsya. Bustorya ko about ARFA. No? Unsa ning ARFA? Kaning Asenso Rice Farmers Full Assistance. Kini siya mao ni ang programa, no? Flagship program ang nagbugna gid ani ato ang very hard-working governor nga si Attorney Henry S. Waminal para sa mga farmers. So ang tinguha aning programaha muubos ang inyuhang gastos sa pananom. Kung kamo malipayon ang ubang mga probinsya nga ako ang gilibutan sa panahon sa kampanya sa Asenso Pinoy kaya amuha maning gipanghinambog ang atong rice farmers programa, no, assistance, sila naibog sa inyo, ha, no, sila nangandoy nga sila makadawat usab sa sama sa inyo nga mga programa. Matod pa ni YC City Agriculturist P1, gihimo ang maong distribution sa abono uban sa hingpit nga tumong nga matagan dayon og abono ang mga mag-uuma. Ilabi na kay ang ubang mag-uuma hapit na makumpleto sa ilang land preparation, samtang ang uban nagsugod na usab og tanom. Subay sa tinguha ni Governor Henry Waminal nga mahatod kini sa tukmang panahon. Kaya ang ubang mga farmers, hapit-hapit naman sila nakahuman sa ilang land preparation. Ang uban nagsugod na magtanom. So, musunod. Mo ay gusto yun sa atong gobernador na ang abono moabot yun sa tamang panahon sa farmer. Kay lisod kayo kung maulahi ang atong abono kung dagko na ang atong mga tanom. So kami sa opisina naningkamot yun na mahatag yun sayo ang mga kinahanglan ng abono. Dugang pa, kapin sa sitisintos ka mga mag-uuma ang mamahimong matagan og makadawat sa maong abono. Kabiring mga 460 hectares sulod sa syudad sa Osamis. Gisay sa usab niya ang gidaganon sa abono nga mamahimong madawat sa matag mag-uuma og si kinsa ang pwedeng makadawat niini. Atong recommendation rate yun sa usa ka hektarya, kung ikaw isa ka mag-uuma na usa ka hektarya, ang imong madawat na abono, 6 kasako og tunga, 2 kasako na 2100, 2 kasako na 1414, 2 kasako na urea, ug tunga na sako na muriet o putas 0060. Tanang RSBSA registered farmer nag-aprobahan ni Mayor makadawat. Hangyo ni YC City Agriculturist P1 ngadto sa tanang local farmers sa Dakbayan. Akong hangyo sa inyo na kugi na lang kung may mo magsuroy-suroy mo. Kung pwede kung makaya taga-adlaw para makamonitor mo kung na baydangan, kung angay na ba kung anong nagsagbot. O para hopefully kay kaning among buhat para ra gyud ni sa inyong kaiyuhan. Kalipay ang gibati sa mga mag-uuma sa mga abono nga ilang nadawat og pasalamat usab sila ngadto sa mga lideres og sa Team Asenso Administration, ilabi na nila Gov Henry, Kong Ando, Kong Indi og Mayor Sam Puentes. Dako kay kong pasalamat nga na libre mi sa amo ang fertilizer o kanang binhi
Daghang kaayong salamat sa tanan nga inyong gipanghatag kanako. Dako kay katabang sa among kinabuhi. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. Asenso Ozamis Administration, may paabot sa gikinahanglang nga itabang sa manasunugan sa barangay Tinago. May balik alang sa report si Bernal Tagson. Usa sa timaan sa tinuoray ug kinasingkasing nga paghatag panabang sa mga nahanglan ang gipakitan usab sa mga opisyal sa Asenso Ozamis Administration sa pagpangulo ni Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman Puentes. Inabagan sa mga opisyal sa City Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Field Office 10. Atol sa ilang pagbisita sa mga nabiktima sa pinakaulihang sunog sa Barangay Tinago nga nahitabo kaniadtong Hulyo 1, 2025 sa Purok Manggahon sa Barangay Tinago. Dalan usab sa Asenso team ang linibo nga financial assistance ug mga relief goods ngadto sa 8 ka mga pamilyang nagpuyo sa 7 ka mga panamalay nga totally and partially damaged houses. Nanguna sa paghatag sa ayuda sa pamilyang nasunodkan ang atong aktibo nga mayor sa Dakbayan nga si Attorney Sam Norman Fuentes, uban ang presensya sa mga sakop sa konseho sa syudad nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibi Obinaneri, City Administrator Rotisa Grace Uano ug ang punong barangay sa nisgutan nga lugar nga si Honorable Ricky Fuentes, uban sa iyang mga barangay kagawad. Sa iyang mensahe, gisaysay ni Mayor Sam nga bisan sa kawadon ug kasakit nga nasinati sa mga residente, dili kini nagpasabot nga wala nay kaugmaon tungod kay matod pa niya ang kawadon nga inyong natagamtam. Ayaw pagkahuna nga wala nay kaugmaon. Kung doon natay angay pasalamatan, utanaw lang gihapon ta sa kahitasan nga walay nakalas nga kinabuhi. Samtang nga naata buhi pa, doon na lang gihapoy kaugmaon. Pinaagi sa pagpadayon sa mga nasugdan sa Asenso Ozamis Administration ug kolektibong tumong niini nga makahatag og kasulbaran, nakahatag kini og dali nga konkreto nga solusyon sa mga problema nga giatubang sa pamilyang nabiktima sa sunog. Uban ang City Social Welfare and Development, naghatag sila og tabang alang sa mga nabiktima sa nisgutan nga sunog. Diin alang sa totally damaged houses, nakadawat ang matag pamilya og 25,000 pesos nga cash assistance, dugang nga food packs og hygiene kits. Alang usab sa partially damaged homes, nakadawat usab sila og 15,000 cash assistance uban sa food packs og hygiene kits. Makita usab ang lig-on nga suporta gikan sa provincial ug nasyonal nga pagkagamhanan pinaagi ni Governor Henry Waminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal ug ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Diin ang provincial nga panggagamhanan naghatag og dugang nga 10,000 pesos alang sa totally damaged homes ug 5,000 pesos alang sa partially damaged homes. Samtang si Kung Ando Waminal ug Kung Asenso Pinoy Attorney Indy pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 10 nagtunol usab og dugang hinabang nga mokabat sa 10,000 pesos matag pamilyang nabiktima. Dugang niini mao ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits ug family food packs. Dili man mabawi ninyo tanan no ang nawagtang. Pero gamay nga butang igo pod nga makabakod mo sa kawadon nga natagamtam nato ni ato mga puntuha. Ang paghatod sa pinansyal nga tabang ug relief goods ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Tinago, usa ka buhing pamatuod nga ang Team Asenso Administration tinuoray nga nagtan-aw sa kalisod sa mga katawhan ug nagtinguha nga makahatag og kahupayan sa mga residente nga naapektuhan sa nasangpit nga trahedya. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Tagson. Asenso Ozamis Trivia Night 2025 pagsaulog sa kaalam kalampusan ug panaghiusa. Ang good news ning report.
Usa ka gabi nga puno sa kahanas ug kalingawan, malampusong napahigayon ang Asenso Ozamis Trivia Night adlaw nga Lunes, Hulyo 14, 2025 sa Ozamis City Hall lobby. Nga gitambungan sa siyam ka mga grupo nga may salmot sa mahigalaon apan grabe ka competitive nga pa-contest. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa City Legal Office nga gipangunahan ni Attorney Cassandra Libetario ug Office of the City Administrator nga gipanguluhan ni Miss Rothesa Grace Uwano. Kinsa usab nagdala sa mensahe suporta ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes alang sa maong kalihukan. Allow me to read the message of our City Mayor, Honorable Sam Norman Fuentes. Good evening, fellow Ozamis nuns. Tonight's Asenso Ozamis Trivia Night is more than just a friendly competition of facts and answers. It is a celebration of who we are, where we came from, and where we are headed as a city and as a people. Gidugang pa sa mensahe gikan ni Mayor Sam nga ang maong kalihukan lig-on nga nagagamot sa advokasya sa Asenso Administration sa pagpalig-on sa panata sa edukasyon, dili ilang isip katungod kundili isip gamhanang galamiton alang sa pag-asenso. This activity is deeply rooted in the advocacy of the Asenso Administration to strengthen our commitment to education, not just as a right, but as a powerful tool for progress. Through programs that invest in learners, empower educators, and build learning communities, we are shaping a future where knowledge drives development. But education must be partnered with awareness. We must give value to our history because in knowing where we come from, we are better guided on where to go. Every name of a street, every historical landmark, every local hero or tradition we talk about tonight, these are pieces of the larger Ozamis story. Personal ngitumbungan nila ni City Councilor Dinky Suizo o City Councilor John Fel Duhay Lungsod uban sa mga LGU employees o mga organized groups ang Asenso Ozamis Trivia Night 2025. Siyam ka mga teams ang nakig-kompetensya o nagpasundayag sa ilang kahibalo o teamwork nga naglakip sa Aya Amazing, CPA in Transit, LRN, Ozamis Z, Pura Kaalam, Salino, SM Lao Hospital, Wizards of Ozamis o Zamokans. Human sa pipila ka makalingaw o makapa-excite nga mga rounds sa pangutana, gipili ang mga mananaog base sa pinakataas nga puntos nga ilang nakuha. First placer kung champion nga nakaangkon og 63 points nga mao ang pinakataas nga nakuha nga puntos. Ang team Pura Kaalam nga nakadaog sa premyong 15,000 pesos. Second placer, Team SM Lao nga nakakuha sa 59 points ug may 10,000 pesos nga premyo. Samtang third placer ang Team I Amazing nga may 58 points ug nakadawat sa 5,000 pesos nga premyo. Alang sa individual category, ang matag grupo nagpili og sa kamiyembro aron mosalmot ug mopakita sa ilang kahibalo. Sa maong category, kinahanglan nilang mailhan ang sakto nga barangay o pangalan nga gipakita sa screen. Nakuha nila ni Dan Nicole Cortez gikan sa Team SM Lao Hospital ug Elgin Garcia gikan sa Team CPA and Transit ang kadaugan ug nakadawat sa 10,000 pesos matag usa. Congratulations! Congratulations to all the winners. We will be joining in the next competition. Ready na, Mary Melody Reyes ug Angela Mequerante. Simbahang Katoliko ug LGU Ozamis nagkahiusa alang sa pagpalambo sa values formation. Atong idawatan ang report ni Glenn Ray Aroluna. Usa ka makabadasig nga pelikula nga naguluhan na In Thy Name nga nagsaysay sa kinabuhi ni Reverend Father Roel Galardo, CMF, usa ka misyonaryong Claritian nga gipaslang ang iyang kinabuhi alang sa pag-alagad sa Ginoo atol sa trahedya nga pagkidnap sa Abu Sayyaf nadtong tuig 2000. Gidugukan nadtong Hulyo 12 sa gabi sa Kuta Fort isip kabahin sa 77th City Charter Day Anniversary sa Ozamis ug fiesta sa Berhan sa Kuta.
suporta. Ang bida sa pelikula mao si Macoy de Leon nga naghatag og kinabuhi sa papel ni Father Gallardo, usa ka pari nga napakita sa tinuod nga gugma ug sakripisyo alang sa Kristohanong pagtuo. Dako ang pagpasalamat sa Archdiocese of Ozamis ngadto kanila ni Governor Henry S. Waminal ug pamilya niini ug sa local government unit sa Ozamis subos sa liderato ni Mayor Sam Norman Gofuentes tungod sa ilang malungtaron nga pagsuporta sa pagpaabot sa maong pelikula sa katawhan. Ang pagpasalida sa Inday Name usa ka halad nga puno sa espiritual nga kahulugan atol sa piyesta sa Berhen sa Kuta o paghanduraw sa usa ka tinuod nga bayani sa pagtuo. Atol sa mga kalihukan na naa sila si City Councilor Janfield Y. Lungsod o City Councilor Dinky Suezo. Kinsa miduyog usab sa mga matuohong Katoliko sa maong kalihukan sa pagpangulo ni Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Homoa Didi. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Sa police report, itulo ka mga motorcab drivers sikop sa checkpoint sa barangay Labinay tungod sa illegal nga droga o pagsupak sa mga otoridad. Mibalik alang sa report si Leoncio Medalio. Sa ligdong nga pagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa Ozamis batok sa illegal nga droga, tulo ka Ozamis noon nga mga motorcab driver ang nasikop adlang Huwebes, Hulyo 17 tungod sa ito ang pagkupot og illegal nga droga o pagsupak sa mga otoridad atol sa checkpoint sa barangay Labinay, Ozamis City. Ang maong operasyon gihimo sumasakop sa Ozamis City Police Station kon OCPS nga gipanguluhan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog kauban ang hugot nga koordinasyon sa Sikan Provincial Mobile Force Company kon Sikan PMFC Misamis Occidental nga misangpot sa pagkasikop sa tulo ka mga motorcab driver nga giilangan sila alias Totoy, alias Ben ug alias Joey. Matud pa sa mga otoridad, ang tulo ka mga suspetsadong lalaki sakay sa usa ka motorcab nga gimaniho sa usa ka mga suspetsado gikan sa Lanao del Norte ug samtang sa ilang pagpauli og pag-abot sa Labinay checkpoint nagpakita kini og kadudahang lihok og tinuyo ang misupak sa mga protokol sa checkpoint. Hinungdan sa ilang pagkaaresto ilalom sa Article 151 sa Revised Penal Code o Disobedience to Persons in Authority. Sa gihimong operasyon o pagbody search sa tulo ka mga suspetsado nga gisaksihan ni Barangay Councilor George O. Carissa sa Barangay Labinay, representante sa Department of Justice kung DOJ o mga miyembro sa local media. Nakarecover ang kapulisan og tagsa ka sashi sa gituang shabu gikan sa matag suspetsado o gisunod sa pag-search ang ilang gidala nga motorcab nga Kawasaki Badja 125 nga adunay temporary plate number 103210 og nakaplagan pa ang laing upat ka sashi sa gituang shabu nga gitago sulod sa usa ka kaha sa Berlin cigarette nga dunay total nga estimated sa gibugaton nga 2.5 gramos og adunay street value nga moabot sa 17,000 pesos. Ang kaso nga posibleng ipasaka sa mga suspetsado kasamtangang giandam na karon sa kapulisan ug ang tulo ka mga suspetsadong individual ug ang mga nakumpiskar nga ebidensya anaa na karon sa kustodiya sa Ozamis City Police Station alang sa hustong disposition o pagsangat sa tukmang kaso ilalom sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga malampusong checkpoint operation nagpatinaw sa padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga sa dakbayan sa Ozamis ubos sa Asenso Ozamis Administration nga gisugdan nila kanhi Mayor Kong Ando Waminal nga karon nagserbisyo isip Sikan District Representative og Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga karon Asenso Pinoy Party List
representative o kining hingpit nga mapadayon ilalom sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes isip pamatuod sa ilang lig-on nga paningkamot sa pagwagtang sa illegal nga druga o pagmintinar sa kalina o kahusay sa tibuok dakbayan. Alang sa Usamis Today, ako si Yunso Vidal. Sa 34,000 pesos ng hospital bill na zero balance beneficiary mapasalamaton sa unang pag-avail sa Asensa Ozamis Free Hospitalization Program. Angela Mecarante, alang sa madetalye. Tungod sa paglisod ug pagpagawas og hugaw nga miabot na sa 4 ka adlaw ug hinungdan sa pagsakit sa iyang tiyan, si Gerly Alcuzar, 35 anyos ug residente sa barangay Tabid ning Dakbayan sa Uzamis, midangop sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes aron sa pagpangayo og tabang tungod sa pagka-admit sa iyang partner nga si John Paul Mendoza, 35 anyos sa Misamis University Medical Center kun MUMC. Ako di ay si Gerly Alcuzar, taga Tabid, 35 years old. Aning anhigi ko karon ma'am kay nangayo ko og tabang tungod kay na-admit ang akong bana dayon dako ang amuang bill so dili na mo kaya bayaran mo nang ninganhig yun mi sa kuan aron mangayo og tabang og sa MUMC ma'am. Matod pa ni Gerly, na-admit ang iyang partner human makasinati kini og grabe nga kasakit sa tiyan nga iyang giantos sulod sa pipila ka mga adlaw. Hinungdan nga iladayon kining gidala sa hospital. Na-admit siya ma'am kay tungod gisakitan kaayo siya og tiyan nga amon lagi siyang gi-admit kay dili na niya makaya iyahang gibati ning kuan iyang tiyan. Dugang pagsaysay ni Gerly kabahin sa balatian sa iyang bana. Kuan day ma'am nga kaning nabagtok ang iyahang hugaw ma'am ba mao nang dili kalusot o ning kuan iyahang tinay mo lang iaksog burot o mao nang ning kuan kay to iyang tiyan mo ning dako kay tungod sa hugaw nga nagpundo nga upat na kaadlaw hinungdan nga sakit kay ang tiyan. Base sa diagnosis sa doktor, si John Paul na-diagnose nga adunay acute cholecystolithiasis, usa ka medikal nga kondisyon nga adunay pagbara sa abdo tungod sa bato o gallstones nga misangpot sa iyang gibati nga grabing kasakit sa tiyan o kalisod sa pagpagawas sa hugaw nga nagkinahanglan og dinaliang medikal nga pagtagad aron malikayan ang posibleng komplikasyon. Dakong pasalamat ni Gerly nga sa pagkakaroon ana na sa maayong kahimtang ang iyang partner og ingon aron nga sila makagawas sa hospital walay pagduwa-duwa nga miduol sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration si Gerly aron sa pagpangayo og tabang sa ilang dako nga bayronon sa hospital. Dayon kaloy-an sa Ginoo naka gawas sa siyang hugaw mo ning amo ang gikuan na pud karon nga ang amo ang bayronon. Ang ilang kinatibuk ang excess bill sa hospital miabot sa kantidad nga 34,789 pesos and 34 centavos og kini hingpit nga na zero balance hinungdan sa dakong pasalamat ni Gerly Alcuzar sa Asenso Uzamis Administration nga pinaagi sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program wala gayud sila mapakyas sa ilang pagpangayo og tabang. Amo ang bayronon 34,789 o gihatag ni karon og zero gyud. Butyag pa ni Gerly ang panginabuhian sa iyang partner nga si John Paul usa lamang ka construction worker samtang siya anaa lamang sa ilang panimalay. Construction worker siya ma'am. Then ako kay narapod sa balay. Sumala pa ni Gerly ang maong programa usa ka dakong tabang dili lamang alang sa mga Uzamisnon apan lakip na usab sa tibuok probinsya. Tungod kay kini nakahatag og kasiguruhan nga ang mga katawhan dili na mabalaka sa pagpa-admit sa ilang mga pasyente. Dako kay ni siyang tabang para sa katawhan diri sa Uzamis ug labi na pud sa uban nga lalawigan kay for example, ma-admit sa inyong kauban sa pamilya.
So dili na ta magproblema kay naaratay kaduulan. Isip unang higayon nga pag-avail ni Girlie sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, wala gayud siya mapakyas ug nahatag dayon ang iyang tuyo nga ma-zero balance ang ilang hospital bill. Busa, kinasing-kasing nga pasalamat ang iyang gipaabot ngadto sa kinatibuk ang Team Asenso ilawom sa pagpanguna ni Governor Attorney Henry S. Wominal, kong segundo Sancho Fernando Ando F. Wominal, kong Asenso Attorney Henry Andy F. Wominal Jr. o kang Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Akong ipaabot ni Governor Henry og ni Kong Ando og ni Mayor Andy nga dako kay akong pasalamat nga wala gyud ko napakyas nga ninganhi ko diri nangayo ko og tabang. So gi zero balance gyud ang amo ang bill sa hospital. Og tungod kay akong bana ra pud maoy nangita sa amo ang pamilya, makapadayon na gyud siya siyang pagpanarbaho tungod kay wala man mi bayro noon sa hospital. So nagaan-gaan ra pud ang amo ang problema nga gibati. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat ngayong Ozamis rihatod ka nato ng serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumalag ni Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Kong Ando Wominal at Attorney Indy Wominal ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa katibukang AONC team, Yonsha Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso, Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.